Ovaj dokumentarni film je proizvod projekta Pobjedi svoju predrasudu koju MVO Mladi Romi realizuju zajedno sa debatnim klubom Agora, Fakulteta političkih nauka, a uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država kroz program malih grantova Komisije za demokratiju. Projekat je nastao sa idejom da doprinese smanjivanju rasizma i diskriminacije kao i kulturoloških predrasuda koje postoje prema romskoj zajednici u Crnoj Gori. Crna Gora je napravila dobar strateški okvir za rješavanje problema manjina i time i inkluziju Roma u crnogorsko društvo, međutim, problem diskriminacije je ostao neriješen, a to je sve prožimajući problem. Ovim projektom se uspjelo doprijeti do 300 mladih ljudi u Crnoj Gori uzrasta od 15 do 25 godina i to u 3 crnogorske opštine. To su bili Podgorica, Herceg Novi i Nikšić. Iskusni studenti sa Fakulteta političkih nauka i ljudi iz MVO Mladi Romi dizajnirali su interaktivni model za diskusiju koji se sastojao iz forum teatara sa jedne strane i debata u američkom parlamentarnom formatu sa druge strane. Mladi su imali prilike da u tim debatama, diskutujući o različitim temama kao što su obrazovanje Roma, zapošljavanje Roma, pitanje ugovorenih brakova, daju svoj doprinos u razbijanju stereotipa koje postoje prema romskoj zajednici i na taj način doprinesu jednoj široj promjeni koju smo pokušali da pokrenemo ovim projektom. Hajde da ne vodimo više ovakve debate. Hajde kada vidimo Roma da ne kažemo da je to Rom. Ne, hajde kad vidimo Roma da kažemo da je to kao bilo koji čovjek od nas. Kazat ću vam da nijedna osoba se ne rodi sa namjerom da bude kriminalac i da se bavi sa tom, da kažem, nezakonitom djelatnošću. Želimo da se okrenemo zagarantovanom zdravstvenom osiguranju, zagarantovanim uslovima za život. Debate su bile prilike da se mladim visokoškolcima pokaže da se problemi u društvu mogu rješavati i kroz kulturu dijaloga. Također da se mogu posmatrati problemi koji su izuzetno važni ne samo za romsku zajednicu, već i za društvo u cjelini. Prisutni na debatama su imali priliku da čuju sa kakvim se problemima susreće romska populacija u našem društvu, a kroz konstruktivnu diskusiju koja je uslijedila nakon debate i forum teatara, oni su imali prilike da daju i svoje viđenje problema. Također, još jednom je dokazano da se pitanje inkluzije Roma u crnogorsko društvo kao i pitanje savladavanja predrasuda mogli da prouzrokuju interesovanje kako studentske populacije, tako i predstavnika različitih institucija u Crnoj Gori, te se s time uviđa potreba da se ovakvi događaji organizuju češće i na fakultetima i u srednjim školama. O, aristokratije u kuću Angadovu! Te pusti tu princezu da poljubi moga sina Žabca. Možda se pretvori u princa. To bi možda ti i volio, da se oprijateljiš sa poštenom i bogatom kućom. Da ono bitan govališ moj grbač, da parazit bude na mojim leđima. Te sreće, kunđu, nećeš biti ja ti sekuni. Ti si komšija, visoke škole završio. Evo, svaku kuću je stiglo da fakultetsku diplomu imaš. Čak mi se pojavljuje pred oči tvoja diploma i ja da tebi pokušam da prevarim. Ajde, bro. Daleko od moje kuće. I ti, i tvoj sin, i svi tvoji. Pa ti prosto je budalaština. A kad smo to postali dva svijeta komšija, i zašto se ti obrušavaš na moga sina Ternaka da je ne znam kakva zla činio? Pušti tu djecu, naši smo. Pa za to što smo naši trebate i tako da mu prepušti moju čerku, jel? Ja moju dajnu neću dati prvom našem koji niđe samo za to što je naš. Za nju je neko ko može da ispuni još po koji kriteriji. I ja ću ga brzo pronaći kako ona sama ne naći. A komšija, hoće li to da bude audicija? Pa komšija, da te ja ovako prijateljski upozorim i savjetujem. Nemoj da ti se momčadnja šeće po kući. Svašta će da se priča. Viđi, i da bude audicija. Ovaj tvoj bi džaba dolazi. Ne znam kako da ga doćeraš. A tako mi prenesi. Hoću. Reći ću ja Kuždravom da ti više ne gazi travu. I samo Angad, pušti taj nos, čovječe, baš... Molim? Jednom ti ja tako pronađem 20 eura. Forum teatar je interaktivni igrokaz kojim se želi ukazati na određeni problem koji postoji u društvu. Postoje različite forme, a mi smo se opredijelili za onu koja kroz niz karakterističnih situacija ističe najvažniji problem. Mi smo ovim forum teatrom istakli one probleme sa kojima se sve romske porodice susretnu makar jednom u životu.
Publika je imala priliku da učestvujući u predstavama i diskusijama da svoj doprinos savladavanju predrasuda kada su u pitanju Romi. Forum teatar je publici u Podgorici, Nikšiću i Herceg Novom predstavio društveni, poslovni, emotivni život Roma i predstavio uticaj koji većinska zajednica na određeni način narušava integritet romske zajednice kao i integritet pojedinaca iz te zajednice. Iđi gazda ne znam časti mi, sve je otkucano i što se ugradilo i što se prodalo. Bobo, ne mogu polećeti iz magacina, nešto se moralo desiti. Možda su i polećeli, ako im je da kriv. Teško. A okle, strašan je on momak, ne bi on to uradio. Ne velim ja strašan, nego vidi, njih je po 10 u svaku familiju. Ako ti misliš da oni sve to odjedne plate, živi to, ja ti mogu kupiti, evo, zbirku iz matematike, obećavam ti, kupit ću ti. Bobo, evo, Tešo naš ođe radi 3 godine. Ni šaraf nije zafalio za svo vrijeme. Pa ja ne znam, ne bi on to mogao. A nije tebi zafalio šaraf, dok ovome nesretniku nije zafalio u pinjatu. Vidi, istresab ja njega iz gaća i reće ti taj u kojem grmu leži zec. Glumačka ekipa podijelila je svoje iskustva o učešću na ovom projektu. Predstava danas u gimnaziji bila izvan mojih očekivanja. Publika je baš lijepo reagovala, čak su diskutovali sa nama, razgovarali smo o problemima koji se danas i dalje nalaze u našoj zajednici. Pa da, to je interesantno jer ja sam ušao u ovaj projekat pun predrasuda. Ja u mom društvu, u mom okruženju nemam puno Roma, ali se trudim da ih potpuno izjednačim sa mnom i sa mojim društvom i trudim se da tu predrasudu razbijem kod mojih vršnjaka. A nisi imao nekih predrasuda prema Romima? Mislim, ljudi su ljudi, što? Jako teško, onako, mogu reći slobodno, srce mi je zaigralo kad su mi prišli onako u jednoj situaciji da me maltretiraju. Tako da ne mogu ni da zamislim kako je njima koji zapravo to i proživljavaju. I sam, dok sam igrao te negativce, sam isto nekako, iskorijenio dosta predrasuda, još je malo ostalo, ali dobro. Što bi tata rekao, ljudi se dijele na dobre i loše, a ne na bijele ili crne. Da, pa mislim da to novim generacijama treba. Samo nešto svježe, samo neki revolt koji će da odbaci sve prošlo. Šta je uradio neko prije, ne mora da znači da će da uradi opet i uopšte ne treba da nosimo teret naših predaka, njihovih predaka i da to vučemo jer to uopšte ne gradi nikakve odnose, to samo stopira. I onda moramo mi da kažemo stop svemu tome. Terno je otišao, majku će da počeraju. Neću ni ja u školu da idem. Neću. Prosit ću, baš me briga. Ako hoće to od mene, prosit ću. Bato je bio u pravu. Sa školom ili bez nje, ovako ili onako, sve na isto dođe. Nevladino udruženje Mladi Romi će nastaviti da sprovodi aktivnosti i podržava inicijative u pravcu razbijanja stereotipa i predrasuda prema ranjivim kategorijama stanovništva u Crnoj Gori, a kao svoje partnere na tom putu vidi prije svega mlade ljude kao pokretačku snagu ovog društva. Već sam vam pričao kako me dugo muči kako to ljude može ispunjavati slobodno. I sad mi je jasno. Većina ljudi uopšte nije doživjela potpunu slobodu. Šta više, mnogi su zaljubljeni u ropstvu. Čak i u najslobodnijim zemljama ljudi su robovi sebe sami. Robuju svojim predrasudama, svojim strahovima i svom neznanju. Ljudi se zarobljavaju u svoje međe, paranoično se braneći svako ko je drugačiji. Štite svoju iluziju nadmoći, iluziju superiornosti. Štite svoju slobodu oduzimajući je drugima, ne znajući da time zarobljavaju sebe. Ljudi ne vjeruju u slobodu i neće vjerovati sve dok ne postanemo čovječanstvo koje je naučilo da voli.